Hello guys, so today's video ay mag-DIY Christmas tree po tayo, no? So ang kailangan natin dito, kawayan lang at saka fruit and vegetables basket ang ginagamit na base. So yan, gibagusa na ambot unsay Tagalog sa bagos, no? So yan, giporma na og tree. May na lang natay panday, siyang kul ding-ding. Kapertig yun ani niya, oy, mo DIY og Christmas tree, guys. So, yan o, yung basket ni mama. Yan ang ginagamit nilang base. Yan na. Nilagyan na ng decoration. Charan! Beautiful DIY Christmas tree. Wow! Hindi masyadong halata yung lights kasi daytime. So, maganda yan pag gabi. So, looking forward kung pag gabi na, kung anong hitsuran yan, no? Wow! Sana all na ipanday. Mas nindot pa ilang Christmas tree kaysa ako, guys.